Good morning. Hello. Hello. 5:19 a.m. Surala. Lake Cebu proper 18 kilometers away. Pero paahon. Hola. What up, motherfucker? Mag-stop over kami sa 7-Eleven. May checkpoint kami. Taga mix-mix na ako. Nga language nga ginagamit. Wala akong isa. Ilonggo, Tagalog, Bisaya. Isa sa pinakamagandang view na nakita. Nag-mini breakfast na kami, 5:51 a.m. Papunta ng Lake Cebu, mga 20 plus kilometers away. Medyo ahon talaga. At tingnan mo, napakaganda. Nagpa-fogs pa. Kita? Sedi lang. Tara ka lang. Fogs. Welcome to Lake Cebu, 6:41. 41 minutes, nandito na kami from 7-Eleven. Okay lang yung pacing. Good excuse, magpa-picture. Ganda. Oh. 36%, putang ina. Dito na kami, Lake Cebu, picture lang tapos U-turn tapos balik. Tapos rekta ng Tacorong, Isulan. Dito. I like Lake Cebu. Lake Cebu. Tapos nabangga. Ang cranky, pakita cranky. Laging dapat tandaan yan talaga, Ged. May kabayo. Picture ko sa kabayo, boss, be. Maride ko sa kabayo. Tapos dire. Isulan. U-turn lang sa roundabout. Then, rekta ng Bagong Bayan. Municipality of Bagong Bayan. Tapos nag-shoot tire mo din sa buho. Ah! Akala ko, okay na lahat eh. Nag-gravel road pa rin pala. Ah! Bagong Bayan. May 7-Eleven na. Super init. Okay lang man din. Para Practice. Warm up. acclimatize ba? Sobrang init! Super init. Pero carry. 37 degrees. Okay lang. 3.88 kilometers climb. Tapos puro pula. Ayan na. Fun fact. Dito ako unang natumba. Diri ko na una natumba, klits. Diri ko. 16%, 17%, 19% gradient. Temperature 40 degrees Celsius. 12:58. Sinong gagong magbabike ng ganitong oras? Napakainit. Tapos paahon pa. Eh di ako. Fuck. So fucking hot. Puro pula pa. Bagong Bayan, Red House. Red House District. Red House. Red lights. Welcome to Red Light. Red House. Red House. Sa Red House. So itong halo-halo nila, good for to? Yeah. Good for to. Puta mahungitan na ito. Time check, 3:13 p.m. and 68 kilometers left to Coronadal. Nakakain na kami. Nakapagpahinga na. All downhill from here. Downhill patag, relax lang. Feeling ko makakauwi tayo before 6, I think. Sana. Let's do this. Let's go. Babayu. Test natin yung brakes kung kumakagat ba. Kasi kagabi nag-bleed pa ako eh. Okay naman. So let's fucking do this. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Always enjoy the view. 421 Kabihasnan. 44.9 kilometers away from Coronadal. So ang average speed namin mga 20-25, mga 2 oras. Or before 6. Sraa. Huwag akong seryoso, guro. Ako nga pagiging athletics adto.
Carlos Yulo, gid ko gymnastics on akong sports. Tumbling. So una ulo kirig dayon ah. Carlos, unay ulo. Provincial capital of Sultan Kudarat, nandito na kami. Sir, vlogger ka ba, sir? Ay hindi, ano lang, medyo lang. Sige, entertain mo. Kulang ta 10k. Hindi mo pag-i-0-0? Para on ball lang goro kasta para ma 190 lang. Ubrown to ba lang Rafa, boss? December mo na. Oo. 500 2 days ah. Kaya na 2 days lang. Boss, Boss, I'm trying to. nice ride. Salamat sa mga tip. Okay. 190 ah. Bye, God. Fight, along.